अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं थे। सियासी माहौल इस कदर कशीदा था कि दोनों जमातों के दरमियान किसी किस्म की कुर्बत का तसव्वुर भी मुश्किल समझा जाता था। लेकिन फिर हमने देखा कि पीर के रोज़ वज़ीर आज़म हाउस में एक अहम मुलाकात हुई जो शहबाज शरीफ और सुहेल अफरीदी के दरमियान थी। इस मुलाकात को मुख्तलिफ हलकों ने सराहा और कहा कि कम अज़ कम एक वर्किंग रिलेशन होना चाहिए ताकि मामलात आगे बढ़ सकें, और कुछ लोगों का ख्याल है कि सियासी मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल करना चाहिए और इस तरह का रिलेशन भी होना चाहिए। नाज़रीन, मुलाकात के बाद सुहेल अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़िया किया कि अगर वो सिर्फ एक सियासी कारकुन होते तो शायद कभी भी शहबाज शरीफ से ना मिलते, लेकिन चूंकि वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इसलिए ओहदे की जिम्मेदारी के तहत उन्हें ये मुलाकात करनी पड़ी। और मुलाकात में माहौल कैसा था वो एक प्रोग्राम में मुजम्मल असलम ने वाज़िया बता दिया था। उन्होंने ये बताया था कि वहां पर सुहेल अफरीदी को दी जाने वाली चाय तक उन्होंने नहीं पी। अब आप इसी एक बात से वहां के माहौल का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरह सुहेल अफरीदी ने कहा कि वो एक वज़ीर आला होने की वजह से इस मुलाकात के लिए गए, वो एक आम वर्कर होते तो कभी भी ना जाते। इस बयान से यह तासुर मिला कि मुलाकात ज़ाती नहीं बल्कि आइनी और इंतज़ामी तकाज़ों के तहत थी। इस मुलाकात के बाद आज एक और अहम पेशरफ सामने आती है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक और सतह के ऊपर राब्ता देखने में आया है। एक और मुलाकात हुई है। खबर यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति के दरमियान मुलाकात हुई है। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि इस मुलाकात को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है और उसे शहबाज शरीफ और सुहेल अफरीदी की मुलाकात के बराबर क्यों समझा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि सुहेल अफरीदी और बाबर सलीम स्वाति दोनों को तहरीक इंसाफ के हार्ड लाइनर रहनुमाओं में शुमार किया जाता है। ये वो शख्सियात हैं जो मुज़ाहमत की सियासत और सख्त मौक़िफ़ रखने के लिए जानी जाती हैं। आम तौर पर वाज़िया और दो टोक स्टैंड लेते हैं। यहाँ ये बात वाज़िया है कि ये मुलाकातें किसी ज़ाती हैसियत में नहीं बल्कि दोनों रहनुमा अपने अपने आइनी ओहदों के तहत मिले हैं। इससे पहले भी एक स्पीकर कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जिसमें बाबर सलीम स्वाति शरीक हुए थे, लेकिन मौजूदा हालात में इन मुलाकातों से ये तासुर ज़रूर दिया गया है कि दोनों जमातों के दरमियान किसी न किसी सतह के ऊपर बातचीत का रास्ता खुल रहा है और कम से कम इतनी गुंजाइश मौजूद है कि वो एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकते हैं, जो सियासी माहौल के तनाज़र में एक अहम पेशरफ्त। दूसरी जानब लाहौर में नवाज शरीफ एक बार फिर मुतहर्रिक दिखाई दिए। वो हालिया दिनों में दाता दरबार गए, नीला गुंबद उन्होंने वहाँ का दौरा किया, लेकिन इनकी सरगर्मियाँ लाहौर तक महदूद हैं। वो इस्लामाबाद जाकर वफाकी हुकूमत के इजलासों में शरीक नहीं होते और ना ही वफाकी सतह के मामलात में बराह रास्त शामिल होते नजर आते हैं। इनकी तवज्जो पंजाब और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के मंसूबों के ऊपर मरकूज है और वो वज़ीर आला ऑफिस भी जाते हैं। आज सुबह बताया गया कि वज़ीर आला ऑफिस में नवाज शरीफ की पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर से मुलाकात हुई है जिसमें मरियम नवाज शरीफ भी शरीक थी। अमूमी तौर के ऊपर सफ़ीरों से मुलाकातें जाती उम्रा में की जाती हैं, चाहे वो यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे हों या अमरीकी सफ़ीर डॉलन ब्लूम समेत दीगर सफारती शख्सियात से जाती उम्रा में मुलाकातें की जाती रही हैं। लेकिन अब ऐसी मुलाकातें वज़ीर आला ऑफिस में हो रही हैं। इस पर मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं कि शायद इसके ज़रिए एक सियासी और सफारती तासुर देना मकसूद हो। अगरचा दुनिया पहले ही शरीफ ख़ानदान की माली हैसियत से आगाह है, लेकिन ये तब्दीली काबिल गौर समझी जा रही है। और एक और अहम खबर ईमान मज़ारी और इनके शोहर के हवाले से है। उन्हें गिरफ्तार किया गया और इनकी वालदा शीरी मज़ारी ने बताया कि 12 से 13 दिन गुजरने के बावजूद ना मुलाकात की इजाज़त दी जा रही है और ना ही फ़ोन पर बात हो रही है, और हत्ता के अद्वियात पहुँचाने में भी मसाइल पेश आ रहे हैं। इस सूरत हाल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए। यह दरख्वास्त जस्टिस अरबाब ताहर के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हुई
اور آج اس کے اوپر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت عدالت نے درخواست کو نمائندگی میں تبدیل کر کے سپرنٹنڈنٹ جیل اڈیالہ کو بھجوا دیا ہے۔ اس موقع پر وکیل کامران مرتضیٰ نے استدعا کی کہ سپرنٹنڈنٹ جیل کو کم از کم 2 دن کی مہلت مقرر کر دی جائے تاکہ وہ 2 دن کے اندر فیصلہ کرے۔ تاہم عدالت نے درخواست نمٹا دی اور کہا کہ مناسب حکم جاری کیا جائے گا۔ اور وہ مناسب حکم کیا جاری کریں گے؟ بھئی ایک بندہ آپ کے پاس درخواست لے کر آیا ہے اور وہ اس لیے آیا ہے کیونکہ اس کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ اگر ملاقات کروائی جاتی تو پھر وہ آپ کے پاس کیا لینے آتا؟ لیکن ناظرین آپ ایک بات سمجھیں کہ یہاں پر عدالتوں کی جو وقت ہے وہ یہی رہ گئی ہے کہ آپ عدالتوں سے کوئی توقع نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا 2 دن پہلے کی بات ہے، تحریک انصاف سپریم کورٹ گئی تھی۔ سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ فریدی سے ملاقات کی تھی۔ ان کے ساتھ عمران خان کے معاملات کو ڈسکس کیا تھا کہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے اس کے اوپر انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ 1 گھنٹے کے اندر آپ کو رپورٹس مل جائیں گی، لیکن وہ ابھی تک نہیں ملی۔ یہ خبر آ رہی ہے تحریک انصاف نے دوبارہ رجسٹرار آفس سے رابطہ کیا تو ان کو بتایا گیا کہ وہ رپورٹس ان کو نہیں ملی۔ تو وہاں سے سپریم کورٹ سے یہ جواب آیا کہ بھائی اگر آپ کو وہ رپورٹس نہیں ملی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس پر کیا کہا جائے؟ یہ ہے جی پاکستان سپریم کورٹ کا حال۔ اب اس کے اوپر کیا کہیں، کیا رد عمل دیں؟ ان کی وقت اتنی سی رہ گئی ہے، یعنی کہ عدلیہ تو اب حکومت کا صرف ایک ونگ بن کر رہ گئی ہے۔ عدلیہ سے امید لگانا، توقع کرنا کہ وہ فیصلہ کرے گی تو یہ خود کے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ آخر میں عمران خان کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ منگل کو ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ خبر کہاں سے آئی تھی؟ یہ خبر حسن ایوب نے دی تھی، جو طاقتور لوگوں کا ایک چہیتا چہرہ ہے، لیکن ان کی فیملی کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ رات دیر تک اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی رہیں، دھرنے کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، گرفتاریاں ہوئیں اور آخر کار دھرنا ختم کرنا پڑا، جبکہ کوئی واضح حل سامنے نہیں آیا۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور چہرہ جنہوں نے کہا کہ ادھر سے یہ مائنڈ سیٹ کیا گیا ہے کہ اب عمران خان باہر نہیں آ سکتے یا ان کی رہائی نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب عمران خان کو باہر نہیں لانا۔ پہلے یہ خبریں چل رہی تھی یا یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اب منیب فروغ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب عمران خان کو کسی صورت بھی باہر نہیں آنے دینا۔ اور ایسے دعوے ہم نے پہلے بھی بہت دیکھے ہیں۔ جو بھی طاقت کے نشے میں دھت ہوتا ہے وہ یہی دعویٰ کرتا ہے، جس طرح بینظیر بھٹو کو سیکیورٹی تھریڈز کہا گیا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ایک وقت میں اسی ملک کی وزیر اعظم بنی۔ جنرل پرویز مشرف ایک ٹائم میں بہت طاقتور چہرہ تھا، وہ بھی اسی طرح کے دعوے کرتے تھے۔ یہ دعوے کرنے سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو دعویٰ کیا جائے وہ سچا ہو یا اس کے اوپر ویسے ہی عمل ہو، لیکن دعوے کیے جاتے ہیں، دعوے سچ بھی ہوتے ہیں اور دعوے جھوٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن طاقت کے نشے میں ایسے دعوے اکثر کیے جاتے ہیں۔ ناظرین یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔